Fungdoksari. Aikoi ke Hon'ble Foundation nasina mamang ki sahi kaya da isang sina yen masa yen ba ok masa yen ba tongan program kaya toropa sida ngasi ki sina sewing machine punna beneficiaries kun ngani pan kendra si manung dale riba polling station se punna koi le jari basi polling station di phuni kuni pan khakani ase koi ni yen thoksa ga dori basi anna polling station nipu sigi lemhori basing adusu aina foundation sigi thaupu biriba adugum laba leader singa surana ba yenana ba hona biyo madu soidana ngamna ba haki mai kai dagi sumateng pangjage haidana aina mayam da thamjari adu ningba kana gumba thunghauda ba akoi di kari gino yaudri ba se khudam moina Bishnupur si proper Bishnupur si da akoi polling station Tara ne koi lais Ningthoukhong da Tara ga nithoi polling station Tara mari leiba Tara mari du su taruk khapire aduga Bishnupur gi Tara leiba si su taruk khapire aduna Bishnupur gi lehoriba Ningthoukhong gi lehoriba polling station singse asigi si koi athu amatam da su na pira na ba office bearer sing so hona biu ai ma ke de song ma mateng soidana pangsagani haiba wafam si maina mayam da sendok chali mathang da koi ke Hon'ble Foundation na embroidery haiba singasi su ekoi khudong sa pina na ba ekoi hona gani haibirai aduga training pa ma su ekoi na sponsor tawraga ekoi training tawngani maram dei kai no harga thabuk phangdabagi samasya na khamtheng na wana raba matam sida amuk asigum loba prithvi sin mathungna COVID-19 na si la aba matung na di akoi gi economy si asuki matik hena sothare akoi sida masi khachitang oirbasu mateng pangba yana ba ngasi paikhalliba program ase matang akoi gi foundation asina paikhan na ba soidana hona jagani ado ngasi akoi na samnaba khudo nama akoi na pijari base ai amuk hanna mayam da haijage yum da isana hiba thabak thoromdo adu pangthong na ba akoi pijabani mamangda akoi kon mayam ma yele akoi na kon si nifu yang khai yele kon nifu yang khai yele base yeni ba kon si khara lai ga di kon si loi ni yong thokre ngasai beneficiary sing sina kon sing si loi ni yong thokre kon am ta le haude ba adu akoi na mu campaign chal ga yeng ma tam da di kon sing si lai ba u de adu ina haijaning ma di free da phang pot ni khara yong thok kan da akoi na paisa phang ro loi lai du khan bi ga no free da phang ni ba pot si da gi akoi khachitang ore ba su sen thung gi lam sida akoi chapot pa ya ba ha du yeng ma hena phagane na amuk khakte ne akoi ni yon ma tam da phangdori paisa se adu bu pot si le ga di akoi na ngamjaba phani ta tan tai ba or ga su mompak pidap ta samjin na ba or ga su adu ga pi tu ba ba kambu na akoi lai kai pi sing tu ba makha mathang satharak matam da akoi soidana sen thung gi khachitang ni khudong sa ba phangba ngamgani haiba sei mayam da appeal tawjani mani mayam gi pot oi birabani mayam na yonthoke yothoi mayam ko sini adubu afabadi yonthoktana aina sizin azaraga nongmada lupa sahum dorsu sani dorsu sama dorsu tanba yaraga di aingonda hena afabu oigani haiba wafam sei thamjaning mani maramaduna lo sinjarakoda aina mayam da haijaning badi amukka hana akoi toina koina panjabado akoi kariguma khara ai koina khut lan thokdragadi prajana koi thajagadau si karino sin aduna koi masigi program si mathang akoi chathana na bahona jage amasung mayam pumnamak ngasi yeliba yamna pikpa sen yamna tangwa pot nataba asigumba pikpa pot asidagi nungai yai phaba afaba senthok lambi khara leiba oresanu amasung pandemic ki lockdown leiba manung sidasu laikai gi khajikta orbasu mateng pangba ngamba oibirasunu haidana ina lamdam sibu kon biriba ishor bu khorum jabaga loina mayam pon ku khorum jari jai